गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। आजिकार यही वर्चुअल क्लास को मु आम जिला सुंदरगढ़ समस्त सप्तम श्रेणी छात्र छात्री मान स्वागत करुच्ची। मु श्री समीर राणा, सहकारी शिक्षक, सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय तरकेरा कुत्रा ब्लॉक रु आसी पिला माने आज आम तम सप्तम श्रेणी इतिहास बहिर दिल्ली रे सुल्तानी शासन मोहम्मद बिन तुगलक विषय पढ़ा। चलो पिला माने एबे आमे स्मार्ट बोर्ड को जीवा। देख पिला माने गियासुद्दीन तुगलक एक दुर्घटना रे मृत्यु परे तांकर पुत्र जुना खां गियासुद्दीन तुगलक एक दुर्घटना रे मृत्यु परे तांकर पुत्र जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सिंहासन रे बसिथिले। प्रथमे आमे जानिबा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक किए? गियासुद्दीन तुगलक होचंती मोहम्मद बिन तुगलकंकर बापा। एक दुर्घटना रे मृत्यु परे अर्थात तांकर मृत्यु केमिति हेतिला? एक दुर्घटना रे। पिला माने एठार तो दिया है नहीं किंतु तांकर मृत्यु केमिति हेतिला? तांकर मृत्यु हेतिला से जेतेबेले गोटे राज्य जय करिकि फेरुथिले तांको निज राज्य को तांको स्वागत संबर्धना करिवा पई तांको राज्य रे व्यवस्था करा जायतिला, जोठी कि काठर पोलो भलिया गोटे तयारी करा जाय सेठी तांको स्वागत करा जाउतिला। सेतेबेले से सेई काठ भलिया जो स्वागत करा जाउतिला से पटा ऊपर पड़ी तांकर मृत्यु होइतिला। तांको मृत्यु परे एई गियासुद्दीन तुगलक मृत्यु परे कौन होइछि? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सिंहासन रे बसिथिले। मने रख पिला माने मोहम्मद बिन तुगलक तांकर पूरा ना होछि जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक। पिला माने या पूर्व तुमको मु कहि रखुछि तमे माने टिके तमरो पेन ओ पेपर बाहर करिकी टिपि रख। शेष रे प्रश्नावली अछि, आमे प्रश्नावली रो किछि किछि करिबा, तेणु टिपि रख टिके। देखो मोहम्मद बिन तुगलक बापा होचंती गियासुद्दीन तुगलक, जे कि एक दुर्घटना रे मृत्यु परे तांकर पुत्र जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सिंहासन रे बसिथिले। कोठी बसिथिले? दिल्ली सिंहासन रे बसिथिले। देखो इंपोर्टेंट एठी जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सिंहासन रे बसिथिले। से समुदाय केते वर्ष शासन करथिले? 26 वर्ष शासन करथिले। 1325 रु 1351 पर्यंत। 1300 दीर्घ 26 वर्ष से शासन करथिले। से समुदाय केते वर्ष शासन करथिले? 26 वर्ष शासन करथिले। आरब पर्यटक इबन बतुता, आरबर पर्यटक इबन बतुता से कौन करथिले? जे कि उत्तर आफ्रिका रु आसीथिले। उत्तर आफ्रिका रु आसीथिले ओ मोहम्मद बिन तुगलक विषय रे लेखिकी जाइथिले, वर्णना करथिले तांको विषय रे, तांको शासन विषय रे, तांको जीवनी विषय रे से वर्णना करथिले। देखो आरब पर्यटक कोठु आसीथिले? उत्तर आफ्रिका रु आसीथिले। उत्तर आफ्रिका रु आसीथिले से आउ से कहा विषय रे वर्णना करथिले? आमर मोहम्मद बिन तुगलक विषय रे वर्णना करथिले। मोहम्मद एक धार रे तर्कशास्त्र, दर्शन, गणित ओ धर्मशास्त्र ज्ञानी थिबा संगे संगे सुप्रतिष्ठित कवि और साहित्यिक मध्य थिले। एकाधार रे से कौन थिले? तर्कशास्त्र अध्ययन करथिले, दर्शन अध्ययन करथिले, गणित और धर्मशास्त्र से कौन करथिले? विद्वान थिले। तर्कशास्त्र रे थिले, दर्शन रे थिले, गणित रे थिले और धर्मशास्त्र से कौन थिले? ज्ञानी थिले। ता सहित से जने सुप्रतिष्ठित कवि, बुझी पारलो पिला माने? से जने सुप्रतिष्ठित कवि मध्य थिले। तत् सहित से एक साहित्यिक मध्य थिले। एठी दिया ही नहीं किंतु तांकर जो वंश थिला सेही वंश रे सबुठारु शिक्षित और सबुठारु उच्च शिक्षित और ज्ञानी थिले। सी पाठ भी समस्त ठारु बेसी पढ़ी हला। ए देखो एकाधार रे से कौन थे? तर्कशास्त्र रे ज्ञान थिला, दर्शन शास्त्र रे ज्ञान थिला, गणित धर्मशास्त्र रे ज्ञान थिला। तत् संगे संगे से कौन थिले? प्रतिष्ठित कवि भी थिले आ साहित्यिक भी थिले। तापर देखिबा से जनसाधारण मानक पई अनेक उन्नतिमूलक कार्य करिथिले। बहुत गुड़ाए से उन्नतिमूलक कार्य करथिले तांको राज्य पई। किंतु कौन असुविधा हेतिला? निष्ठा, दूरदृष्टि और धैर्यर अभाव जोगु शासन रे से कौन होइथिले? विफल होइथिले। तांको पाखरे निष्ठा, दूरदृष्टि, धैर्यर अभाव थिबा जोगु से कौन होइथिले?
तांको शासन कार्य से कौन होते विफल होते तेणु तांको कौन कहुला आडबाया राजा बोली कहुला मन रख पिला माने आडबाया राजा बोली कहुला कहीं कहुला तांकर निष्ठा दूरदृष्टि और धैर्यर अभाव थिबा जोगु से तांकर शासन कार्य भल भाव में करि पारि नथिले तेणु से कौन होते तांकर शासन कार्य विफल होते विफल हेबा जोगु कौन होते तांको लोक माने कौन कहिले आडबाया राजा बोली कहले आडबाया कहले पागल भलिया राजा जहाँ को कह जाए आडबाया राजा है देखिए आउ थे गियासुद्दीन तुगलक इंपोर्टाट जिनिस गुड़ा देख तांकर बापा थिले मोहम्मद बिन तुगलक बापा थिले गियासुद्दीन तुगलक तापरे केते वर्ष शासन करथिले 26 वर्ष शासन करथिले आरब पर्यटक इबन बतुता उत्तर आफ्रिकार आसीथिले आरब पर्यटक इबन बतुता उत्तर आफ्रिकार आसीथिले से कहा विषय वर्णना करथिले एई जुना खां मोहम्मद बिन तुगलक विषय वर्णना करथिले आउ मोहम्मद एकाधार तर्कशास्त्र दर्शन गणित और धर्मशास्त्र ज्ञानी थिबा संगे संगे सुप्रतिष्ठित कवि भी थिले आउ साहित्यिक मध्य थिले से जनसाधारण मानक पई अनेक उन्नतिमूलक कार्य करथिले अनेक उन्नतिमूलक कार्य करथिले किंतु निष्ठा दूरदृष्टि धैर्यर अभाव जोगु से शासन कार्य विफल होते तेणु तांको कोन कहै जाउथला आडबाया राजा बोली कहै जाउथला ठीक अछि पिला माने आगो को बढ़िबा हां ठीक अछि एटा देखिदबा हमें तांकर शासन देख तांकर राज्य कोठू को जाए लंबी थिला सेटा टिके एठी देखि नै थाओ दोआब अंचल रे कर वृद्धि एटा वृत्ति लेखा है पिला माने सेटा वृत्ति वृत्ति न वृद्धि एटा वृद्धि दोआब अंचल रे कर वृद्धि ता पूर्वरु आमे जानिबा दोआब अंचल कहले कोन को जगह को आमे दोआब अंचल कहबा देखिनियो हां दोआब अंचल एटा देखिनियो गंगा नदी और जमुना नदीर मध्यवर्ती अंचल गंगा नदी आउ जमुना नदीर मध्यवर्ती अंचल एइपटे चलीछि गंगा नदी एइपटे जमुना नदी एइ जो मझी रे रहिला अंचल ताकू आमे कहिबा दोआब अंचल मोहम्मद बिन तुगलक भारत तथा मध्य एशिया जय करबा पई इच्छा प्रकाश करथिले तुम जानिछ पिला माने विभिन्न राजा माने हमर महमूद हेले मोहम्मद घोरी हेले समस्ते कौन मध्य एशिया जय करबा पई से स्वप्न देखुथिले सेमती ये मध्य मोहम्मद बिन तुगलक मध्य एशिया जय करबा पई कौन करथिले इच्छा प्रकाश करथिले आउ खाली इच्छा प्रकाश करले तो हबो नहीं एथि पई कौन दरकार तांकू विराट सैन्य बाहिनी दरकार एथि पई विराट सैन्य बाहिनी केमिति आसीबो कोठु आसीबो सेथि पई से कौन कले तांकर दोआब अंचल रे जो चाषी माने थिले बा कृषक माने थिले सेही अंचल रे कौन कले करटा को बढ़ाई देले काहे कि करटा को सेही अंचल रे बढ़ाइले सेही अंचल रे कोन होय माने जानिछ पिला माने बन्या आसिला परे पटुमाटी जमा हे कोन हुए एई माने अंचल गुडी करे कोन तार नदी साइड रे जो जमी थाए से जमी रे पटुमाटी पड़ी के से गुडी को कृषि उपयोगी हे पड़े चाष बहुत भल हुए तेणु राजा जानी कि सेही दोआब अंचल चाषी मानक ऊपर कर बेसी बढ़ाई देथिले तांकर 50% आदायर दौथिले कर किंतु ये कौन कले ताठू भी बढ़ाई देले तेणु से दोआब अंचल कौन कले बसवास करुवा चाषी मानू अधिक कर आदाय आदेश देले तांकर सैन्य सामंत हो किंबा जो माने तांकर राज कर्मचारी थिले समस्त को कौन कले एठी लगेई देले जे दोआब अंचल जो माने चाषी अछंती बा कृषक अछंती से मानू कौन करबा टिके आमे बढ़ाई देबा कौन कर बढ़ाई देबा तो बढ़ाई देले तो से वर्ष कौन है देख इम्पोर्टाट कथा होची से वर्ष असुविधा कौन होइतिला से वर्ष वर्षा न हेबारु एठी लेखा है कि देख वर्षा न हेबारु दुर्भिक्ष पड़िला वर्षा न हेबारु कोन हला दुर्भिक्ष पड़िला तुम माने जानिछ पिला चाष काम पाई पानी दरकार चाष जमी पाई जल दरकार जल अभाव हेले कोन हेबो दुर्भिक्ष हेबो चाष हेबो नहीं लोक मानकर क्षति हेबो से वर्ष वर्षा भल न हेबारु दुर्भिक्ष पड़िला हेले मध्य से कोन कले जोर जबरदस्त कर आदाय करने को चाषी मान कौन कले जबरदस्ती कले तेणु चाषी माने कौन कले भୟରେ जंगल को पलाइले किछि लोकंकु मध्य हानि दियागला बा सेमानंकु डराइकी तांकु हत्या मध्य कर दियागला जदि चाष भल हबो नहीं ताहले कर देबे केमिति से माने एटा असुविधा आइतिला से वर्ष कोन हैला दुर्भिक्ष हैला तांकर चाष हैला नहीं हेले मध्य तांकु जबरदस्ती कर आदाय पई सैन्य सामंत मानकु लगेई देले जहा फल रे चाषी माने भୟରେ जंगल को पलै गले
जंगल को पलेइले आ किछि जो माने रहिले सेमान को किछि लोकन को हत्या मध्य कर दिया गला किछि लोकन को बंदी मध्य कर दिया गला तो आमर जदि आय नाही हमको सेतिक पैसा दियो कहले हम देबा कोठू आनिबा ओ देबा सेइथि पय से माने कोन कले भय रे से माने कोन कले जंगल को पलाइले से जंगल को जीवा बाटरे जहा को पाइले ताको हानि दिया गला किछि लोकन को हत्या कर दिया गला आ किछि लोकन को कोन कर दिया गला बंदी मध्य कर दिया गला परे राजा भूल बुझी पारी राजा कोन कले परे तांकर भूलटा बुझी पारिले जे सेमानकर चाष तो हेई नाही दुर्भिक्ष पड़िथिला तेणु कोन कले बुझी सारिला परे कोन कर आदाय पई बारण कले से जो लोक मान को कर आदाय पई कहिथिले सेमान को मना कर देले आ तमे माने कर दियो नाही ओ चासी मान को पई कुओ खनन कराइले जेते बेले चाषटा हवा समय रे कुओ नथिला जेते बेले चाषटा सरी गला दुर्भिक्ष पड़िला वर्षा हला नाही सेते बेले तो चाष मरी गला एबे कुओटा खनन करले कोन किछि फायदा हबो कि किछि सफल हबो किछि हला नाही किछि फलप्रद हला नाही देखो पोरे राजा भूल बुझी पारी कर आदाय बारण कले और चासी मानक पई कुओ खनन कराइले जेते बेले चाष सब मरी जाइथिबो पिला माने हमर पानी आसिले बा वर्षा हेले कि जहाँ भी हमें पानी सुविधा करले किछि फायदा हबो नाही तो एठी केतेटा हमें इंपोर्टेंट जिनिस देखिले मोहम्मद बिन तुगलक मध्य एशिया जय करिवा पई कोन करथिले स्वप्न देखुथिले से इच्छा करथिले आउ सेथि पई तांको कोन दरकार थिला विराट सैन्य बाहिनी दरकार पड़िला विराट सैन्य बाहिनी दरकार पड़िला तेणु से कोन कले दोआब अंचल रे जो चासी माने थिले से मानक ऊपर कोन कले कर बसै देले किंतु पिला माने दोआब अंचल कोटा कुहा जे देखो गंगा नदी और जमुना नदीर मध्यवर्ती अंचल को कह जाए दोआब अंचल ए दोआब अंचल से कौन कले तांकर करटा बढ़ाई देले किंतु से वर्ष कौन है वर्षा हैला नहीं से वर्ष वर्षा हैला नहीं ओ दुर्भिक्ष पड़िला वर्षा हैला नहीं दुर्भिक्ष पड़िला हेले मध्य राजा से मानक ठारू जबरदस्त कौन कले कर आदाय पई सैन्य सामंत मानक पठेइले जहा फल रे कि से माने देई पारिबे कि देई पारले नहीं तेणु से माने कोन कले भय रे जंगल को पलेइले चासी माने आ जो चासी माने रहिले से मानको कोन कराला से मानको किछि लोकन को किछि चासी को हत्या मध्य कर दिया गला आ किछि चासी को कोन कले से बंदी मध्य करले किंतु जते बेले से तांकर भूलटा बुझी पारिले जते बेले से तांकर भूलटा बुझी पारिले से कोन कले एई आदाय कर आदाय पई कोन कले बारण कले मना कले ठीक अछि मानको ठारो कर आदाय कर नाही ओ चासी मानको पई कोन कले कुओ खनन कराइले किंतु सेते बेले को बहुत समय अतिबाहित हो जाइतला तेणु से कुओर किछि फलप्रद हैला नहीं एठी लेखा है पर राजा भूल बुझी पारी कर आदाय बारण कले और चासी मानक पई कुओ खनन कराइले किंतु फलप्रद हैला नहीं देखो तापरे तांकर आ गोटे कार्य हैला राजधानी राजधानी परिवर्तन 1327 ख्रीष्टाब्द से कौन कले मंगोल मानकर आक्रमण रु देश को रक्षा करबा पई मोहम्मद तांको राजधानी दिल्ली रु दौलताबाद को उठाई नेले देखिदेबा टिके दिल्ली रु दौलताबाद देखो पिला माने ये होची दिल्ली ये होची दिल्ली आउ ये होची दौलताबाद ये होची दौलताबाद दिल्ली आउ ये होची दौलताबाद मंगोल मानकर आक्रमण रु रक्षा करबा पई माने मंगोल मानकर आक्रमण को ये करबा पई हला से कोन कले दिल्ली रु तांकर राजधानी दौलताबाद को उठाई नेले तापरे सी ए दिल्ली रे कोन हला ए देशर उपरी भाग रे थिले उत्तर गोलार्ध रे सेथि पई से कोन कले मझी स्थान को दक्षिण आड़ को कहीं नेले जे एठू दक्षिणांचल को मध्य ठीक भाव रे से शासन करि परिबे ए दक्षिणांचल को मध्य ठीक भाव रे शासन करि परिबे तेणु से कोन कले दिल्ली रु राजधानी को दौलताबाद को नेले तो सुविधा कोन अछि देखिबा मंगोल मानकर आक्रमण रु देश को रक्षा करबा पई मोहम्मद तांको राजधानी दिल्ली रु दौलताबाद को उठाई नैथिले दिल्ली रु दौलताबाद को उठाई नैथिले देखो कहार आक्रमण मंगोल मानकर आक्रमण रु रक्षा करबा पई देश को कोन करथिले से दिल्ली दिल्ली रु दौलताबाद को तांको राजधानी उठाई नैथिले मने रखो दिल्ली रु दौलताबाद को उठाई नैथिले दिल्ली रु दौलताबाद होची 1500 किलोमीटर केते किलोमीटर एटा देखो दिल्ली रु दौलताबाद होची 1500 किलोमीटर एठू एठी जाय केते हबो एटा
1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर दिल्ली रो दौलताबाद होची 1500 किलोमीटर। तो असुविधा कौन होइतो देखिबा। ए देखिनियो एटा होचंती हमर मोहम्मद बिन तुगलक। मंगोल मानकर आक्रमण देश को रक्षा करने पाई मोहम्मद तांको राजधानी दिल्ली रो दौलताबाद को उठाई नहीं। दिल्ली रो दौलताबाद होची 1500 किलोमीटर। तापर आ गोटे कथा मन रख, दौलताबाद रो आधुनिक नाम होची औरंगाबाद। एबे एटा चेंज हे गलानी, किंतु सेते बेले कोन थिला दौलताबाद थिला। एबे एटा औरंगाबाद भी नहीं, किंतु औरंगाबाद थिला हला। तांकर केते किलोमीटर से गले दिल्ली रो दौलताबाद 1500 किलोमीटर। मन रख पिला माने दिल्ली रो राजधानी कोठी के परिवर्तन कले, दौलताबाद के परिवर्तन कले। आओ औरंगाबाद होची तारो दिल्ली दौलताबाद रो आधुनिक नाम। ये 1500 किलोमीटर ये औरंगाबाद, ये दिल्ली रो ए दौलताबाद। नेक्स्ट देखिबा हमें से केवल दरबार और राज कर्मचारी मानन को न नहीं दिल्ली रो समस्त अधिवासी को नेबार बाटरे बहु लोक प्राण हराइले। देखिबा इंपोर्टेंट कथा देखो, आमे जदि सुंदरगढ़ रु बाहरिबा राउरकेला जाए चाली चाली जीवा, सेते बेले तो रोड रास्ता कौन थिला किछि नथिला, ना ट्रेन थिला ना बस थिला ना उड़ाजहाज थिला, किछि नथिला। तो एमाने आमे 100 किलोमीटर जीवा पय केते दिन लागुछि, एमानन को 1500 किलोमीटर जीवा पय केते दिन समय लागिथिबो चिंता करो। मासे लागिथिबो, 2 मास लागिथिबो कि 3 मास लागिथिबो। आ लोक माने जीवे केमती देखिबा केमती जाइछंती। देखो एई फोटो रे देखो सगड़ रे चाली चाली एमाने कोन करछंती से स्थान को जाइछंती। आउ थिबो देखो चाली चाली मध्य किछि लोक चाली चाली जाइछंती। देखो एटा से माने कोन करछंती चाली चले जाइछंती। तो बाटरे गला बेले कोन असुविधा आइछि देखिबा। से केवल दरबार और राज कर्मचारी मानन को न नहीं, अर्थात आमे जदि राजधानीटा परिवर्तन करदेबा, राजधानी परिवर्तन हेले आमे राज कर्मचारी माननकु दरबार कर्मचारी माननकु नहीं गले बेसी असुविधा हे न थांता। किंतु से कोन कले दिल्ली रो अधिवासी, दिल्ली रे जते लोक रहउछंती से लोक माननकु कोन कले से सांगरे नहीं की गले। से केवल दरबार और राज कर्मचारी माननकु न नहीं दिल्ली रो समस्त अधिवासी को नेबारु बाटरे बहु लोक प्राण हराइले। जीवा बाटरे सेमानकर खाइबा पीबा सोइबा, सेमानकर छोट शिशु बुढ़ा बुढ़ी समस्ते चाली चाली जीवा बेले केते असुविधा हेइतो तांकर। सेमाना जते बेले रास्ता रे गले एई असुविधा को सह्य करि न पारि कोन हला किछि अधिवासी प्राण हराइले, अर्थात बहुत लोक कोन हले प्राण हराइले। हराइबे नहीं प्राण। 1500 किलोमीटर चाली चाली जीवाटा बहुत कष्ट। जानिछ पिला माने तमे 1500 किलोमीटर जीवाटा बहुत कष्ट हबो। तांकर खाइबा पीबा सुविधा ही नथिबो। से कोन भूल करथिले राजा, दरबार रो कर्मचारी माननकु न नहीं से कोन कले दिल्ली रो समस्त लोकन को कोन कले नहीं कि साथी रे गले। तेणु बाटरे जीवा समय रे बहु लोक मानकर कोन हला प्राण हरेले, प्राण गला, बहुत लोक मरी गले। तापर कोन हेछि एतद व्यतीत सेठाकार परिवेश जलवायु खाद्य अनुकूल न थिबारु बहुत लोक मृत्युवरण कले। से जहा हो जेते लोक मरिले बंचिले किंतु पहुंची गले। जो माने भी पहुंची गले से माने सेठा को जाई कि कोन हला परिवेश देखो पिला माने सुंदरगढ़ रो परिवेश हला अलगा, हमर पुणे हला चंडीगढ़ हला कि दिल्ली हला कि अलगा जगह चेन्नई हला बॉम्बे हला, परिवेश सब अलगा अलगा परिवेश। तेणु करी एमाने जो परिवेश रे रहुथिले ए लोक माने जो परिवेश रे रहुथिले से लोक माने जते बेले अलगा परिवेश को जिवे से माने विभिन्न रोगर शिकार हेले। ओ कोन हला परिवेश सहित खाप खुआई पारले नहीं, जलवायु सहित खाप खुआई पारले नहीं, खाना तांकर अनुकूल न थिबारु कोन हला बहुत लोकंकर मृत्यु हैला। बुझी पारलो पिला माने एतद व्यतीत सेठाकार परिवेश जलवायु ओ खाद्य अनुकूल न थिबारु बहुत लोक मृत्युवरण करथिले। काहे कि मृत्युवरण करथिले ए परिवेश जलवायु ओ खाद्य अनुकूल न थिबारु बहुत लोक कोठी को जगह रे मृत्युवरण कले दौलताबाद रे। कोठी दौलताबाद रे तांकर मृत्यु हैला। एणु एई सब असुविधा देखिकी राजा कोन कले तांको मन परिवर्तन कले ओ पुणी थरे 1 वर्ष परे मात्र गोटिए वर्ष परे पुणी राजधानी कोन कले दिल्ली को फेराई आनिले। गला बेले जहा असुविधा हेइतिला जेते लोक मरिथिले किछि लोक जो पहुंची थिले फेर फेरिले। से माने फेरिबा बाटर भी लोक मानकर मृत्यु होइथिबो।
ସେଇ ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନଥିବ, ଫେରିଲା ବାଟରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ମରିଗଲେ। ତ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ କଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଏଠି। କୋଉମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ନେଇଥିଲେ? ଦେଖ, ମଙ୍ଗୋଲ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣରୁ ଦେଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ କେତେ କିଲୋମିଟର? ପିଲାମାନେ 1500 କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଦୌଲତାବାଦର ଆଧୁନିକ ନାମ ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ସେ କେବଳ ଦରବାର କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ନ ନେଇ କଣ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ ନେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ? ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ପ୍ରଜା ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଲେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦୌଲତାବାଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ, ବହୁତ ଲୋକ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଜଳବାୟୁ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ନଥିବାରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ? ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, 1 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ ପୁଣି ଦୌଲତାବାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଥିଲେ। ଆଗକୁ ଯିବା ଏବେ। ଦେଖ, ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ 1329 ରୁ 1330 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଇଏ ଦେଖିନିଅ, ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା। ତାମ୍ର କହିଲେ ତମ୍ବା। ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଖ, ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ, ତାଙ୍କ ରାଜକୋଷ କଣ ହେଇଥିଲା? ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ବହୁତ କମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଯାଇଥିଲା। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଲେ। ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ, ତମ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କୋଉ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଏ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିପାରେ। ତ ମନେ ରଖ, ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ସୁଯୋଗଟା ଆମର ରାଜା ବା ସମ୍ରାଟ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଦେଲେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା? ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ତମ୍ବାର ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ରାଜକୋଷରୁ ସେମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେଲେ। ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେଲେ। ପିଲାମାନେ, କୋଉଟା ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତମ୍ବା ନା ସୁନା ଆଉ ରୂପା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନା ଆଉ ରୂପାଟା ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟବାନ। ସେମାନେ କଣ କଲେ? ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ତମ୍ବାର ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି କଣ କଲେ? ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେଲେ। ତ ରାଜକୋଷ ଆଉ ଟିକେ ଶୂନ୍ୟ ହବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା କମିଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। କଣ ହେଲା? ରାଜକୋଷରୁ କଣ ହେଲା? ଟଙ୍କା କମିଯାଇ, ସୁନା ରୂପାର ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେଇ ଟଙ୍କା ତକ କମିଗଲା। ସେଇ ଟଙ୍କା ତକ କମିଯିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା? ରାଜ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ କଣ ହେଲା? ଗରିବ ହବ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରିବ ହବ। ତେଣୁ ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା କମିଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହୋଇଗଲା ଓ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଅଚଳା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ତମର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା, ସେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କଣ ହେଲା? ଅଚଳା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମାନେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। କଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବା ଭଳିଆ ହେଇଗଲା? ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ? ତମ୍ବାର ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଟଙ୍କା କଣ କଲେ? ବଦଳେଇ ସବୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଦଳେଇ ନେଇଗଲେ, ରାଜ୍ୟ କଣ ହେଇଯିବ? ଗରିବ ହବ ନାଇଁ କି? ଯେମିତି ହେଲେ ଗରିବ ହେଇଯିବ। ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହେଇଗଲା ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଠପ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଲା ବା ବନ୍ଦ ହେବା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଥିଲା। ତେଣୁ କଣ କଲେ? ରାଜା ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ସବୁତକ ସୁନା ଆଉ ରୂପା କଣ ହଉଛି? ରାଜ୍ୟରୁ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସରି ଯାଉଛି, ସେ କଣ କଲେ? ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ କଣ? ରାଜ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି, ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ବି ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ବନ୍ଦ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ କଣ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ? ସିଏ ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ଆଦେଶ, ସେଇଟା କଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ସେଇଟା କଣ କଲେ? ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆଉ ସୁନା ରୂପା ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ରାଜା ତାଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। ଫଳରେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବ? ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେ କରି ସାରିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା
ସାମନ୍ତ ଉଲେମା ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳି ନଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ କଣ ହେଲା, ପ୍ରଜା ପ୍ରଜା କହିଲେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ, ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେଇ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ। ସାମନ୍ତ କହିଲେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମନ୍ତ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଉଲେମା କହିଲେ ଦେଖ ଧର୍ମଗୁରୁ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଧର୍ମଗୁରୁ। ଉଲେମା କହିଲେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳି ନଥିଲା। ଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଜା ସାମନ୍ତ ଉଲେମା ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ମିଳି ନଥିଲା, ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ। ସହଯୋଗ ପାଇନଥିଲେ, ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଏକ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜାଣିଲ ପିଲାମାନେ? କାହାର? ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର ବି ସପୋର୍ଟ ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସାମନ୍ତ ମାନଙ୍କର କି ଉଲେମା ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନଙ୍କର କାହାର ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କଣ କୁହାଯାଏ, ବିଫଳ ଶାସକ ବୋଲି କଣ କରାଯାଏ, ବିଚାର କରାଯାଏ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା ଆମେ। ଏବେ ଦେଖିନିଅ, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ତମ୍ବା ଓ ଟଙ୍କା ତିଆରି କରି ରାଜକୋଷରୁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେଲେ। ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ବଦଳରେ କଣ ବଦଳାଇ ନେଲେ? ସେମାନେ ସୁନା ଓ ରୂପା ଟଙ୍କା ବଦଳାଇ ନେଲେ। ଆଉ କଣ ଦେଲେ? ତମ୍ବା ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତେଣୁ ରାଜକୋଷର କଣ ହେଲା, ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା କମିଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହେଇଗଲା। ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି ଗରିବ ହେଇଗଲା? ଗୋଟିଏ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଆମର ସୁନା ରୂପା, ଏସବୁ ଦାମିକା ଜିନିଷ। ତାଙ୍କର ଯଦି ସେଇଟା କମିଯିବ ତ ରାଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗରିବ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଗରିବ ହେଇଗଲା? ରାଜକୋଷରୁ ଟଙ୍କା କମିଯିବା ଫଳରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ହେଇଗଲା। ଓ ରାଜ୍ୟର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ମଧ୍ୟ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କାହିଁକି ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଲା? ଯେତେବେଳେ ଆମର ସମ୍ପତ୍ତି କମିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାରଟା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଶେଷରେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ। କାହିଁକି ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ? ଦେଖିଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟ ବଢି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଆଦେଶଟାକୁ କଣ କଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ, ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଜା ସାମନ୍ତ ଉଲେମା, ପ୍ରଜା ମାନେ ମୁଁ କହିଛି ଲୋକମାନେ, ସାମନ୍ତ କହିଲେ ଜାଣିଛ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ, ଉଲେମା କହିଲେ ଧର୍ମଗୁରୁ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାଅ, ଉଲେମା କହିଲେ ଧର୍ମଗୁରୁ, ସାମନ୍ତ କହିଲେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ, ପ୍ରଜା କହିଲେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିଲେ, ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ମିଳି ନଥିଲା। ତେଣୁ ଇତିହାସରେ ସେ ଜଣେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଫଳ ଶାସକ କାହିଁକି ହେଇଥିଲେ? ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ, ସାମନ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ଉଲେମା ବା ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ଇତିହାସରେ ବିଫଳ ଶାସକ ରୂପେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଦିଲ୍ଲୀ, ଔରଙ୍ଗାବାଦ, ଆଡବାୟା, ଦୋଆବ, এইটাକୁ ନେଇକି ଆମେ କଣ କରିବା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। କ ନମ୍ବର, ଦୌଲତାବାଦର ଆଧୁନିକ ନାମ ଡ୍ୟାଶ ଅଟେ? କୁହ ପିଲାମାନେ। औरंगाबाद। ଦୌଲତାବାଦର ଆଧୁନିକ ନାମ କଣ औरंगाबाद। ଅଟେ? ଭେରି ଗୁଡ। କଣ? ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାଶ ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ? କୁହ ପିଲାମାନେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ आडवाया। ତୁଗଲକଙ୍କୁ ଆଡବାୟା ରାଜା। ଭେରି आडवाया। ଗୁଡ। ଆଡବାୟା, ଠିକ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ, ବଢିଆ। ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଡ୍ୟାଶ କୁହାଯାଉଥିଲା? दोआब। ଗଙ୍ଗା, ଆଉଥରେ दोआब। ଦୋଆବ। दोआब। ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ, ଦୋଆବ। ସେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଡ୍ୟାଶ ରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ? दिल्ली। दिल्ली। ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ଭେରି ଗୁଡ। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ। ଦେଖ, କ ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ଖ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ କର। କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖ, ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ଉଲେମା, ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ। ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଖ 1500 କିଲୋମିଟର, ଇବନ ବତୁତା, ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ, ଧର୍ମଗୁରୁ। ଦେଖ ଏବେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଅଛି ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। କିଏ ଥିଲେ ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ? କୁହ ପିଲାମାନେ, ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଏ ଥିଲେ? ଦେଖ, ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କିଏ ଥିଲେ? राजकोष शून्य।
ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲା କି? ବତୁତା। ଆହା ଇବନ ବତୁତା। ଇବନ ବତୁତା। ହଁ ହଁ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ ସେ? ଇବନ ବତୁତା କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ଧର୍ମ। ନା ନା ଠିକ କହିଛ, ଭେରି ଗୁଡ, ଠିକ କହିଛ, ଏଇଟା ଠିକ ଅଛି। ଆରବ ରାଜକୋଷ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୂନ୍ୟ। ଇବନ ବତୁତା ଠିକ ଅଛି। ସେ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ଏ ଆରବ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଇବନ ବତୁତା ଆଫ୍ରିକାରୁ ଆସିଥିଲେ ନା? ଉଲେମା, ଉଲେମା କଣ ହବ? ଭେରି ଗୁଡ, ଭେରି ଗୁଡ, ଧର୍ମଗୁରୁ ହେବ। ଆଉ ଉଲେମା ହେଲା ଧର୍ମଗୁରୁ। ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କଣ ହେଇଥିଲା? ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ହେବା ଯୋଉ ଭେରି ଗୁଡ, ରାଜକୋଷ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା 1500 କିମି। ଆଚ୍ଛା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ କୁ କାହିଁକି ରାଜଧାନୀ ଉଠେଇଥିଲେ ଜାଣିଥିଲ? ଏଟା କେତେ କିଲୋମିଟର ଅଛି? 1500 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ କୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ରାଜଧାନୀକୁ ଉଠେଇ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାର ଦୂରତା ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ 1500 କିଲୋମିଟର। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ ତମ ପାଇଁ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଲେଖ। ଆଉ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଓ ଆମ ଦେଶକୁ ଦେଖି ସେମାନେ କଣ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ତମେ ମାନେ କଣ କରିବ? ନିଜ ଖାତାରେ କରି ନିଜ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ, ଇତିହାସ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ହଉ, ମୋର କ୍ଲାସ ମୁଁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।